الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. Hama dinamna ikao rinika miadi ya ukaya ngarjuru kabazima arma sukuja leo ili ri hadisi baada paginu itsaha risane ri fanya mpango hunu wangiro no kaya ngarjuru sana haini wakati ri dutekeleza ze fikra hili kaudura zandisa shari johan zake raha rejenda harma nukta ya leo reshelezize izwekaudo rastekeleza harma shepindi ishabira ukaya rika ri andisa harma aya ya Qur'ani ikao ngana bao kaya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Qur'ani ikao heli raeleza ukaya ayanu yo diatongeza harmale suala makamanuzi sa la husu mzaze umama uka izenyasia za mzaze umama wizo mroha no hama haumre ndo zitwali ngonokaya ngazi zikahuja zijimlise zirajise haruma ifikra ya lawane Qur'ani mitukufu haruma ayikao yusuma haku haruma upande wa zendula waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ritekeleza haruma shepindi shavira ukaya ifasira yabo dukaya unumbadiliano au sawa imana aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaonesa umoneso ukaya wakimwanisha no sawa haruma yanuramba limahaba ikao ritekeleza ukaya ikalima ya mawadda ilukalima nraji haku tiketu haba mahaba ya kamra jujozi sema banda ezitendwa dazi sharili hata ukaya miongoni mwa dhukuru sifanzima uka miongoni mwa mahaba vumbulo abantu da ko wazungu hamba seduction ikao titarajamu wa eli mru ya leze mwanani hili ni mjomkisha kama kimraji nata ile kalima dinu la seduction shamiti fikirini litarajamu kaya eli mru ya leze mwanani ya mtongeza kwa samba kaya bwana tileviha hai yani mru ya levihe mwanani yani abonga nzo ibolevia hema nanya harmaini kalma maada wakaendongo ko heni mndu kufanya ndongo ko ngazi jotsongeza ni mndu heni wakati ngulevi hone mwananya yabona jotsongeza ka ilandola ngebakisha harma dinu zinaramba heni wakati ukaya ndola bakisha harma inurabao ne rikaramba ukaya harma shependi isho wajamsena lionesa ula unamna ikao de ndola ikofanishiha harma warabu hauze kabila zimajina zakautongeza riji harma lisuala lamza de mamadi ili maka maduzisa ya ukaya hakaula he mwanahi usuka kahenda yabadiwa hizi fafa ya ngaremru mume ya mwambie ukaya sawe ngoroti da hokao kulelesheha ukabanu rikandasina we sawe ngoronti wala mnata ya wadukaya ani kalim naita ndawaha wadumlala hau sawe ngoronti wala mnapaya wadopishia sawe ata gondo haruma mahala ondo wakai kawadi mfaume wa mahala yabo abo ikangwanzo kemfaume wa mahala yabo lazima utekeleze ndongo kume ikao ritekeleza jana ukaya miongoni mwa au ritekeleza haruma ye shepidishabira ukaya miongoni mwa nyasi handali la kina hivu reonesa ifasira kina hivu duka hili mdu ya kinae nisho ikao ya hunda yani inu uniulolana washindewa kinaine kaya no kinaine unu tena nganzo ke bakesabuzi stekeleza ukaya ukinaivu ndabla ukaya utoshehenisho ulonisho toshehenisho ulonisho utsikane matsoma da madelo akomora kohamba yani shahizo tena hotosheha de kaharma nini nyoa ili ngama biliana weze sabuzi yani leo mngaja liaka sonti pia kati ya mambo zote watu hali yani ngamfanyo mbahazi mrushe mfanyo mbahazi na mwambilianeze sebuzi ilimkina yeni na slamundao shishindeshi tongeze ilandola hanu ike yenshi harma inurambao neema shaiti yenshi harma na kama rudi tekeleza wajab tena harma nukto ya pili harma ula wasu ya mzazi umama kaambia mwanae ukayanga nzo udungane na mruma harma ukina hivu ukina inizo ikaudu ya juhunika sha nukto ya bili harma zenyasya zinu hamwambia tena ukaya nganzo dungane nae harma
humwishilia hizo kaudu hambiao na hutoe na humwishilia hizo kabao na hutoe ukaya bakimabadili harmala makalima wakati mdoka urongozana indi harma enuktoa bili harma zinasia zamzazi umama yani ukaya hamwambia ukaya ikangwanzo uyeshindo ikangwanzo idola ho iyesharmwa neema nganzao ukane mashishio mahali mashishio mema ya ushilia ula mrumeka uloda we naye ya mushilia hizo utekelezao ili mbadili yani makalima ya ushinda msawishi ila mkobazima wa hanyo wa harma endola yabo aljimdisa hizo kaudu razamba harma shepini shabila leo ngaredao harma faslu au wasia wararu ikao do mzazi umama yakaunika ye mwanahe masihu akandangari mrumume ikao hamambia ukaa bomwa ganzao wafanye jitihadi hata naenda ila ongarejeo limana natekeleza ukaya hama mzazi umama hakaurajisa kalima ya mawadda na rahma akatiyo wambo harmwe faslu yararu harma ula wasiya wahahe yakawambia mwana hamba nganzo birili hata emrumaho ikangu hangaliyo ematuya jibiwa ile yajoka hangalia yani ababa saidi yunda ila ramba ukaya na yamba ufanye ulevise mrumaho hauhangalia na ramba seduction abange mzazi umama harma wasia wararu wahahe hamade hili nizitekeleza weni wakati ukaya hama hakahanzaji arajise ye fikra ya layani aya ya Qur'ani ya mbukaya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ikao ngamrudinde je ndondo ni mweleze ni kaya ifasiria yabo harumupa ni mrizamba yao dokaya hafanya mbadiliane indurambao mawadda na rahma halafu mawadda na rahma de fikra za layia haruma zenasia za mzazi umama yani mzazi umama ama mutarajamu kalima ya mawadda na rahma halafu randisa haruma ukinaivu yabo hiyo mawadda randisa huhanisa haruma fikra handani hambab yake pake ukinaivu yabo hiyo mawadda ukafanya ukinaivu wao ni mrumume haja hamba ukaye haruma waswa wabili ganzo dungane ni mrumaho namna ya ukamwishiliane hiyo mawadda shatongeza mwasujo haruma mwishilano yabo mbadili alifikira hili mrashide fikra mwananya ili mshinde mwendesele dawe namna lazimu hajari ngwambo tena haruma nukto ya rukaya yabo ngelazimu bo mwana ikanga udawe ni mrumume mwahaho fanya hata ikangu hangalio imatuyahi yajibiwa yani abo amrudinde je tena na mika yonda ila mawadda yani rambokaya na itarajamuka ikahubu dictionnaire ngota ho fasira mawadda ngotunda amuru affection alafu ija harme kizungu kayone lugha karibuka na sikolumia alafu uje hundika tena harme fasira buka séduction mais séduction ngaboro ngaro slovano kaya mengo mwizo harma ila ufanye séduction harma ila ufanye namna ikao henisa mrengo kwanza kutengele halafu mtatimwa mabaka bomwa fanya haini za ufanya kango anzo elidahula aho emrumaho ya huo ni kawedi mfaume wedi renu wa hahe wedi malika wa hahe yaho gelazimu ufanye hata heni sajuka uhangalia ematsuyahe ya hangali hamjibiwa yani awabasa garanzo karelu jatara jamu ye waswararo mtati umama yabonganzo angalie yala mavazi eluva yao yabonganzo angalie ina mipaho hedu pahao yabonganzo angalie yani iyonge jimlisao haruma inokao ganzao wa eka ematsuyahe kanga hangali yao yajibiwa yabo haruma pale mrumume amade hili rahamba ukaya bake ulama mbadiliano makalima nize fikira harma wasuya wabili raja harma rarura mukaya nganzo ikangu hangaliyo ya hangalie hama tuko mujojibe matwajibe heli ujibali yao yao mrumume nganzo yanenge fuvu kopande unu yasaidie kamdu jambeka nini mbavaya vrema ngamjiwa kabisa hau umsuko unu heli wasuka unjibia hau no kairebe seupa henamna fulani ba miujibiwa ba homu ele ukaya zilango zifanywa hasiba bule mrumume wa hawa kisharia
shatuka ngofanu bali ngujoka uroho nje ngozifano hasibabu yendu maho wa kisharia hazinu hambiao ula wanani nyasia ya mzazi umama ya mburukaya nganza ubirili hata ematso ya hekange hangaliao shehe hangali hamwangalio mwema kao nguchibiwa haja harma wasiwararu haujimli sayabo hambeukaya buma itangwanzo endula ya haho iyenshi haruma nema fanya hata mwana embwa ya hahe idohanza ikikaribu nawe yani abo mwele waje yani abo mwele wakaya aburi nje haruma la mawadda haruma nukta tena abonga bo mawadda wari abo kaya ngufanyo hata embwa ya hahe ido sana ka ikangi yo karibu nawe katuhanza yala weho somao yabonda la mamushimema ya lazimu yastahiki upande uroba emru mume yemjofanya hanza saidi ya jisaidi tena ya saidi nula mtu mshia saidi ila kainula ika mwanema ngeungufanyo ye khiaria ika bisetu jibiwa enge mathalan ngopa homna marashwa opio mathalan ikaze nafasi hizo au sijo jibiwa ubahi amarije beze marashi kabzijwa hawo jiza sani ndio mtati umama kanzao nese kaya nganzao banda ufanya ila turu la haho yani ula mangalo wao hepandwa kimavazi ngujibiwa sha nodunga netsena na ila mavusha yajoka muhelea yani ala mavusha joka muhelea ajibiwa yule mzazi umama akahamba kwa hamba hekarabu watafaqud li mawdi anfi nganzo birilie ndondo mbwa ya hahe idokushidia na mavushe mema ukaha mwe namba kaya atafaqud li mawqi aynaihi nganzo birilie yado ekangu angalio ya angali hamangalio wajibiwa ngani birilie ndondo enukta hiyo alafu hajarma enukta inu ya yani ngwamukaya nganzao birilie ndondo haruma ila mbua ya ekangu ishidio ya ekangu yani ngunukiwa wakati shikomori sanzorongo wa hela mnayo ndo ushiamrisha sauti sha rabikaya ekangunukiwa ganzo fani hata ikange karibu nawe ya donukiwa na mavushe ko haini wakati ngwanzo yake karibu nawe abotizeleze za ndondo ukaya halafu haka mzazi umama kan urajise fikra hiyo soni bwana ngwamukaya yani hamvumbulia hizo zao wakati na hizo ndizo hapa saa mekaya bo ngo kabati urahafu mwema bwana amabdura hafu wa biti wa sabuni yani aende ya kao sabuni ya wakati wao wakana zemiski wakana abasata si dunia leo emavushe memaya ya renge ngaona sura ya zinji kabisa ngaona minukiwa minji kabisa abonge hizo de mengoni mweze fikra kauzi kabla wana na mzazi umama harumwa upande wa hahi sitekeleza ukaya harumwa ship zipindi za tuzinu za hewa sio wa mzazi umama ngarizidungao hautarajamu aya ya Qur'ani ya ukaya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ritekeleza ka hama mzazi umama hakautarajamu ya kalima mawadda ni kalima ya rahma hamali heli mwa renika zi dakika mwarikazo ni manasjana wahi ye wila mamenuz amfikiri kaya wakati mwanika usawa swili ya bonga rumungu jiro na wakati wa saya na mazilera kawaida za humona na watu uno na mpango wa saya na fikra za saya hawaendelea haruma zinasia za mzazi umama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.